भाई मो जीवन सब दुख यंत्रणा को मु भूली जाई मु मु तुमको कोई मो जीवन सब खुशी मु खुश पाई तुम सत कहछ तू ना तमर कोई सीमा पर विश्वास नहीं भरोसा नहीं अरे भरोसा अछि बोली तो लोड़ा ठारो दूरे रही तुमको निज करिया पई चेष्टा करूची सतरे सीमा तमरे सौंदर्य पाखरे ए सौर गोटा जेमिति भार माने और तुम बड़ी बड़ी हैंडसम को पाखरे मु केमति संपूर्ण भाବରେ मिली जाई हम मन भीतर रोमांच बनी जाई सत कहछ सीमा से समय देवी नहीं माइंड आले हम भीतर बड़ी उठिवा ए निबिड़ा संपर्क मु चिरस्थायी करिया पई डिसीजन नै सारिची यस डिसीजन खूब शीघ्र मु तुमको मो लाइफ पार्टनर करिया को जाउची ठीक है लुरा भाउज दरकार पड़िले भी मु ताको डिवोर्स करिया पई भी पछाई जिबिनी यस हम बिना मु गोटे मुहूर्त बंची पारिबिनी सीमा आई लव यू सरल भाई सोना सोना
सोना सोना ओ प्रिया रे तुम प्रेमरा ताले खूब जोरे जमी ছি 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 দেখো এরা মা সমানা নরম হউতো সতরে সেতরে শিবা big silent অদরা জীব ভুলি যাবি যে তুমি ভাই বলে রাখবে তো দিকে লাজা লাগুনি তোমার মা সমানা নরম হউতো সইতো না ভাই মতে দিয়ে বুঝার চেষ্টা করো ও কথাটাকে শুনো ভাই কোন তুমি মতে বুঝছো হ্যাঁ চাকরি কিসালা করে অবিশ্বাস নিও না লরে তো বাকি তিনটা জল খাইছে সেটাই তুমি জানি পারলো কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তুমি কହୁଛ ତମ ଠାରୁ ଆମେ ଠିକ ବୋଲି ବୁଝିବୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେବି ତମେ ବୋଲି ଶିଖି ପାରିବନି ସବୁ ଚିନା ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ସରିଛି ভাই ভাউজ ঠিক করছন্তি ভাই স্নেহ কেবে সঙ্গিনী হয়ে পারে না প্রেম কেবে প্রণয় হয়ে পারে না আর মা কেবে স্ত্রী হয়ে পারে না ভাউজ তুমি এমতি ভাঙ্গি পড়ে না ভাউজ তুমি এমতি ভাঙ্গি পড়ে না আকাশরে যদি সূর্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ আত্মজাত উঠবে সে নিশ্চয় আমার কথা বিচার করবে নিশ্চয় বিচার করিবে ভাউজ বিচার করিব ঘর ভিতর করে সমস্তে এমনি পার্টি করছো কଣ ହେଇଛି আরে তুমি মানে এত চুপ হয়ে খেয়েছো কଣ ହେଇଛି সে কর সীমা সে কথা কইବାକୁ মতে লাজ লাগুଛି ঘোড়া শান্ত ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଲରା ଭାଉଜ ଶେଖର ସହିତ
ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ମୋ ସେକର ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି, କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ତାମାନେ ସୀମା ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଏ କଥା କଣ ମିଛ କହୁଛୁ? ତମେ ନୁହଁ ବୋମା, ତମେ ନୁହଁ। ଶେଖର ମୁହଁରୁ ମତେ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଶେଖର, ଆରେ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତ ବଡ ଭାଇ ପଚାରୁଛି, ତ ବଡ ଭାଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟ ପଚାରୁଛି। ଆରେ କହରେ ଶେଖର, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ? ଏ ଶେଖର, ତୁ ବେଠା ଅଛୁ କଣ? ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁ? ପୁରାକା এই কোন তোর শিক্ষা, এই কোন তোর সভ্যতা? আমি বিশ্বাস করছি এটা হচ্ছে এখন সময় ଗୋଟେ ବୃଷ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ସେ କାଳ ଠାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛି। ଶେଖର ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶେଖର ଏ ଘରେ ରହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଖାଲି ସରଳ ଭାଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। हे भाई, तुम खजुछ तुम शेखर पुरा जी महाभारतर बेलारसर पालन सब सत को जानिकी से आज पार्टी युद्धर प्रथम शेष छाती अरे तू कौन सत्तरे करो चली चली ये वो भूल पाई सोरो पाया सीमा काहे दो छली मु तो उठे बेरोजगार चरित्र ही मो भली चरित्र ही नहीं घर रही ए सुनार घर का गोटे कुहुड़ी घर पालन कैसे करना है? मोटा बाको कोई जीवा को नहीं मिले। दाम भी मुट्ठी बुझुची मोटी सुरती बाबू दिया बाबू मोटी सुरती बाबू ऐसे कर सतरे तू को नहीं करो चली चली थी वो अरे तो भाई तो कुछ फर्क करे थे चली ये कोई ना वो भाई की वो छड़ चली थी ये तो मोर साक्षात तो देव शिखर तुम पादर से छप्पर दीटा मत दियो भरत जेपरी श्रीरामचंद्र कठौ नहीं पूजा करुले मुझे तुम चप्पल को नहीं ठीक सेमती पूजा करी आ तुम चप्पल मो पाखे थे भावी मो भाई मो हृदय सब बेले मो पाखे पाखे अरे दियो भाई दियो
ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ମୋର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। चलो ओके कम ऑन कहिबो हां तवे जेते बे मोटे डिवोर्स ते सारे लोनी आज तो तवे बसवामी रे के बुक चमकवे नुए डेफिनेटली नॉट जो सवे निज स्त्री सामने ओडियो कचियो सहित रोमांच करे पड़े अटको ओटो के चप्पल नहीं पड़े যদি নির্লজ্জ পড়ে গড়ি ইলিগাল রিলেশন ব্রেকি পড়ে এবারে ইউজলেস অলবেট সহিত মোর কয়েছি সম্পর্ক নয় যেতেবে তুমি মোর কেই
टच कला हाँ छोड़ा किए भी मते टच कला इस मते भारी लाज लाଗୁଛି ये हॉलिक्स तमे हासिल हॉलिक्स मते टिके टच करी देला ओहो एते टच କରିବା କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ଆଗ ଆମ ବାହାଘର କାମଟା ସରୁ ଏଇ ନେଲ ମୋ ବାପା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ हेउटी हॉलिक्स ये बाहागर तो निश्चय हबो एते व्यस्त काहे की हो कहलो एते व्यस्त काहे की हो कैसे भाई तमे बुझी पारिबनी हॉलिक्स रो मन कथरा तमे जमा बुझी पारिबनी ए अत्ताच भाई बोलो मो गोळो ना तम हा बौल कौन है बौल मो बौल ता झियो लैक्टोजन की दूध पियाउतला बेले से सीनटा देखी ना मो छाती भीतर खाली पट पट होची ओहो हलिसी ए तमे एते व्यस्त काहे होउछ हां बुझिला मु जमा संभाली पारुनी काहे के हां काहे की संभाली पारुनी ए मो लैक्टोजन मुअन ना मम्मी डॉक्टर सुनिया को मो मन खाली बावला होची एडी अत्तासे भाई बोलो तमे ना मो कोल को गोटे लैक्टोजन दियो ना एटी हलिसी ये ओमफेट सप्लाई हैला होई आमे भी हेले प्रोडक्शन करबा टिके संभाली जाओ ना मु जमा संभाली पारुनी हेटी हलिसी हे जे पर जाए तू मते बा हेनु से पर जाए कोन प्रोडक्शन हबो तमने बुझी पारुनु मो कथा ये मम्मी माने कोन जानि छु हां झौ गाथ खोली की पोते ताकू कवर दिया जाए माटी घोड़ा हे जाए ताकू मम्मी को हा जाए लो नहीं तमने मो लैक्टोजन मत मम्मी डाकी माटी रे पट्टी देबो ना मोर बंची था तो मरिया दरकार नहीं कि मो लैक्टोजन मारू मम्मी डाको सुनिया दरकार नहीं एडी हत्ता से भाई बोलो तमर कोन डाडी डाको सुनिया पई मनटा व्याकुल होनी हलिक्सी ये डाडी नु है एटा होची गोटे डेड बॉडी माने कोन जानि छ सरा डेड बॉडी पड़ी गले ताकू कुहा जाए डाडी तापरे तो तम हजबैंड माने आई विल मु तम हजबैंड एते व्यस्त काई होउछ कहलो हेटी हलिक्स ए गोटे काम पाई राजी हे जाओ ना कोन ए तो लिसी तमको टिके टच करिया को मोर भारी इच्छा हो नहीं बागर पूर्व तुमको जम्मा भी टच करिया दबी काहे की मते टच करिवा को दबनी जम्मा तो दबी नी तमे मते बाई ना टच काई करियो जे जम्मा भी टच करिया दबी नी या बहुत दुनिया होया तू ठीक कर चुमा कसरा हतासिया को तू जम्मा टच करे देना ए सळा तते आग सिंदूर दे बाब तापर अलिया करबो एटी ससुर जी बुढ़ा टिए हेलनी तू देखु जी तब मुंडे रे किछि बुद्धि सुद्धि ना खाली गोबर गुराक तम झियो को मु आउ कोन बाहा हेबी मु तम झियो को बाहाबी जम्मारु हेई पारिबोनी हतासिया ए हतासिया नुहे मु ना होची हलधर महांती ए सोशल वर्कर मु होची जणे सोशल वर्कर बुझिलो ससुर जी बहुत दुनिया होया एथर तमे जेल जीवो बुझिलो ता माने तमे मते आज जाए भलो पाइबा ना रे ठकुदिलो नाही हलिक्स मु तमको ठकिनी केवल तम बापा को भाई जहाँ है सब तम बापा को या बहुत दुनिया होया ये मो पाई कोन आइची सब ओरिया तमर जेतिक ओरिया करिछ आज तमर सब पर्दा फास तम झियो तमे जेतिक कुकर्म करिछ कोठी मर्डर करिछ कोठू टंका खाइछ सब जाक तम झियो वीडियो करके मते देछ या बहुत हेडी ससुर जी
एथर तमे जेल जीवाकू राजी हे जा पूरा रेडी हे जा बापा मो धन किएलो मो सुना किएलो मो गति किएलो मो सड़ा किएलो मो सुना किएलो बापा रे हेती तभी पारुतु मते दिखेंगे नहीं दे किंतु बापा से जेल थपा कथा क्षमा करला मते तू क्षमा कर दे रे बापा तम हाथ गोड़ लुहा रोड रे बंधा हबो बुझिलो 711 दफारे तम देह बॉडीटा को आयरन करा आउ 720 रे 20 दफारे तम पिठी रे 10 इंचिया नुहा कंटा बाड़िया दुनिया रे काटियो रे स्वेच्छासेवी संगठन तुमको जेल पठाए पाई मते बेसी समय लागे बुझिल आउ तुमको फांसी खुंट रे झुलेइबी केते दफारे कहिलो 40 वोल्टेज फांसी खुंट को जीवा पाई एथरो रेडी हे जाओ सस मते फांसी हे जीवा हां या बहुत दुनिया रे ए हलिसी मो जाऊले ना मते के था ओ तमे मो सहित प्रेम नाटक करिके मो पाखरु मो बापा को विषय सब तथ्य नाइलो हलिस तमे मते ठकी देलो मु तते ठकिनी तो भली संग्रामी झियो जदि सोशल वार करे जदि थांती ताले समाजटा भलरे रहिबो ए पापी जतिक कुकर्म करिछि से जेल जीवा पाई प्रस्तुत हे मु ताकू छाड़ीबिनी काई कहिलो मु होछि सोशल वार कर जणे सदस्य एडिकी जेल जीवा पाई पूरा से रेडी मु आसुछि बाय मते मुझे चाली जाऊनी बाबू हलिसी साला तते केते थरा मना करिछि ए डहरा हतासिया संगे रे हे पेपे होला तबे कोन हबो कहलु नाइले एबे कोन हबो कहलु जाबा ठीक हबो कोन हला छेना गुरुटा हबो जाबो ठीक हबो साला बोपानारे सब तथ्य देगिरी कहउछि ठीक हबो बुझला बा हां तम वही पापी अनिष्टकारी बापा पाखरे रही दिन काटिबा अपेक्षा विश्वास स्वच्छासेवी संगठन रे भाग नहीं मेंबर है बरं दुर्नीति विरुद्ध रे संघ लड़ाई करी जीवन दे देउडा सत्त गुणे रे भलो या को दुनिया ओलिया हेलो मां मु मानुची मु पाप करिछि हेले मु तो तते क्षमा मागुची मां तू ये घर छाड़ी जाना मां बुझला बाबा हां तमे आजि तुम बाप नुए कि मु तम जिया नुए तमे आजि तुम पे मरि जाइछ मरिथिली बरा बच्ची की उठिली मो माटा बरा मो धन मो घर द्वारा छाड़ी तू जमा जा ना मार तू जने कहूची मु चली जीबी बुझिला बाबा मु चली जीबी हलिसी ना हलिसी हेलो मां मो पता के सुन या को दुनिया ओलिया मतो के का संगरे बेईमान करे सदरे मद पीले जीवन जाते सरस सुंदर हो जाए एक कथाटे मु आदो जान रियली सौरभ भाई तुम ठीक कह मद मनुष्य को खुशी आनी दिए ताकू शांति रे रखिला दिए ए देखो सौरभ भाई तुम कथा नहीं तुम शेखर केमी मद पीऊची मद किए
କିଏ ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ହୁଏ ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ଏ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଉଛୁ କ'ଣ କହିଲୁ ବିଷ ନା ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ମୋ ଜୀବନ ছি ବାବୁ ছি ଏ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇକି ତୁ ତୋ ଜୀବନଟା କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି ବାବୁ अरे चुप मते उपदेश देवाकू तू के भाई हु आर यू ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ତଥାପି ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହଁ ବାବୁ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ତଥା ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉଛି ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ପିଇ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ବର୍ବାଦ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ପିଇନି ଏଇ ମଦ ପିଇ ମୋ ବାପୁଟା ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ଆମ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ମଶାଣି ହେଇଯାଇଛି कौन कहलु ହଁ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତ ନିଜ ମା ପେଟର ଭଉଣୀ ନୁହଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁ କ'ଣ ଏ ମଦ ଛାଡ଼ିଦ ବୋଲି मोर कहीं भूल जाती मुँह गाड़ मारिबो ए दुनिया ने मोर कहीं नाती मुँह एका ही बच्चे होता है पास କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ମାନେ କଣ ଆସୁଛ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆଣି ସ୍ୱପ୍ନର କୋଣ କତୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଭଂସର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଥି ସ୍ୱପ୍ନର ବାରବାଟିକି ସେ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିନି ତୋ ଭଳି ମୁଁ କଥା କହି ଶିଖିନି ହେଲେ ବାବୁ ତୁ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଇ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେନା ନା रक्त जोटी रक्त को घृणा करे स्वामी जोटी स्त्री को निराम करे सेठी तू तो गोटे परछ मो पाई तो मन के दर्द काई एका दोया काई बाबू मो भाई बंधन में तो तुमते बांधी रखी पारी तू मोर केई नुआ क्या दुनिया में कहीं ना आते मुझे कहीं बच्चे लोग चाहे एक कहीं बच्चे लोग चाहे ये दुनिया में कहीं ना आते ଭଉଣୀ ଭଳି କହି କ'ଣ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ତତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଏଇ ପଣତ କାନି କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଭାବି ତୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ତୋ ହାତ ଦେଖା ଭାଇ कहीं मत भाई भौणी बंधन में बांधि रखिदेलु बापू जेतबेले मो मन कथा बुझिलेनी मो भल पाइबा को अविश्वास करी गोटे मधुआ हाथ में टेकी देला तो भली भाई छड़ा मोरे दुनिया रे किया अछि कहिलु हां भाई मु जने बाबू को भल पाउथिली आ ताको मन भी देई सारिथिली हेले मो बापू
ମୁଁ ସିନା ତୋ ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନିଲି କି ଜାଣିଲି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତୋ ବାବୁ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭାଇ ତୁ ଆସିଛୁ ବାବୁ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ବାବୁ କଥା କହୁନଥିଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋ ଝୁମାଟା ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ମୁଁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଝୁମା ଏଇଟା ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଶେଷରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ବାବୁ ବୋଲି ଶେଷରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଏ ବାବୁ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ଝୁମା ମୁଁ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଠକିଦେଲୁ କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଠକିଦେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ଏମିତି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖୋଲି ତା ନହେଲେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବନ୍ଦ କର ସେ ବାଚ୍ୟ କଥା ବାବୁ ଏ ବାବୁ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣୁ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତମ ପରି ଗୋଟେ ମରିଚିକା ପଛରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଘୃଣା କରୁଛି ଘୃଣା ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ତୁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସବୁ କଥା କହିବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନା ଯଦି ପଦେ ଏପଟ ସେପଟ କହୁ ମୋ କଥାକୁ ଆଉ ମୋଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହଉ ଭାଇ ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ବି କହନା କିଛି ବି କହନି କଣ କହିବି କାହାକୁ କହିବି କୁଳୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସେଇ ଫୁଲେଇ ଝରଣାକୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବେସୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶର ମେଘ ମାଳକୁ ସେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନିଆଁ କୁଳୁକୁଳୁ ମେଘରେ ଭରି ଯାଇଛି ପାହାଡ଼ କୋଳରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବା ସେଇ ଫୁଲେଇ ଜହ୍ନର ଜୋଛନାକୁ ସେ ମେଘ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନିଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦି ଯାଇଛି ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭାବିନେବୁ ଯେ ବାବୁଟା ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି ସାହସର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖଉଛୁ ନା ତୁ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ କହୁଛୁ ଝୁମା ତୋ ଭାଇ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ ଝୁମା ଆଉ ମୋ ସପନ ହୋଇ ରହିଯିବ ଝୁମା ଆଲେ ତୁ ଏଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମୁଁ ଯେ ତତେ ତେଣେ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋତେ ପର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଝୁମା କିଏ ଲୋକ ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଝୁମା ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଉ କରିଦେବୁ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଆମେ ବାହାର ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଏ ହେଉଛି
ଝିଅ ଝୁମା। ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ଲୋକଟା ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ଝୁମା ନାଇଁ, ତୁ ମତେ ଏମିତି ପର କରିଦେନା ମା। ମୁଁ ମାନୁଛି ମଦ ନିଶାରେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି, ବହୁତ ମାରିଛି, ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପର ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଛି। ଆଉ ତୋ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ମାତାଲ ହୋଇଛି। ଝୁମା ତୁ ମତେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଆଣି ଦେନା ଝୁମା। ଝୁମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଝୁମା ଏ ଦୁନିଆଟା ମତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୁମା ମତେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଣିଦେ, ତାହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଝୁମା ମତେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଣିଦେ। ତୁ ପାଣି ପିଇଲେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହବନି, ତୋ ଦେହ ପରା ବିଷ ହେଇଯାଇଛି। এই নে বাবু, এই মদ পিলে তোর দেহ পুরা ଭଲ হইব। ନାଇଁ ଝୁମା ନାଇଁ, ଆରେ ମୁଁ ଏ ମଦ ପିଇବିନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଏ ବିଷ ଆଉ ପିଇବିନି। ଝୁମା ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଝୁମା, ତୁ ମତେ ଏମିତି ପର କରିଦେନା ମା। ମୋ ପାଇଁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଣିଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଝୁମା ମୁଁ ତଣ୍ଟି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଝୁମା, ମତେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆଣିଦେ। ହାତଟାକୁ ହାରି ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଝୁମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ସାର୍, ତମେ କିଛି ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ପୁଅ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମତେ କଥା ଦେ ପୁଅ, ଓ ଝୁମାକୁ ତା ବାବୁ ସହିତ ବିବାହ ଦେବୁ। ମତେ କଥା ଦେ ପୁଅ, ମତେ କଥା ଦେ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଝୁମାର ଭାଗର ମୁଁ ତା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। ଏ ବାବୁ ମାନେ, ଏ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ହେଲେ ମଦ ପିଇବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ହେଲେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭଳି ତୁମେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ, ଅଥର୍ବ ପାଲଟି ଯିବ, ଆଉ ବେସାର ହୋଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯିବ। मत किंतु सब वास्तव परि लागुछि माने से पागल चलबो किए मोर ता सहित संपर्क कर मु किछ बुझी पारु सुनिता काहे से स्वप्न रे मोर आसुछि सब बेले काहे सुनिता काहे ता माने मु जा बाबूजी सेना कोन सत से कोन मो बापा
ପଟ ସୁନିତା ମୋତେ ଔଷଧ ଦିଅ ସୁନିତା ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଔଷଧ ଦିଅ ସୁନିତା ମୋତେ ଔଷଧ ଦିଅ ଆରେ ଔଷଧ ଦିଅ ନା ଆରେ ମୁଁ ଦିଅ ପରା କହୁଛି ମୋତେ ଔଷଧଟା ଦିଅ ଆରେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ କଣ ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋତେ ଔଷଧ ଦିଅ ମୋତେ ଔଷଧ ଦିଅ ନା ସେ ଔଷଧ ଖାଅ ନା ସେ ଔଷଧ ହଉଛି ବିଷ ତମେ କଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ନା ସୁନିତା ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସୁନିତା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କହୁଛ ସାନ ବାପା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳିଆ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେନି କେବେ କରିପାରିବେନି କେବେ ନାହିଁ ଆରେ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ନାଇଁ ସାର ତାମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଥାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଏହା ହଉଛି ସତ ଏହା ହଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା ସାନ ବାବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ବୋଉ ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ସୁନିତା ଦିନାକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ସତ ନାଇଁ ସୁଧୁ ମାନେ ତମେ ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛ କାହିଁକି ଆରେ ତମ ଦେହରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ବସିଯାଇଛି ଆରେ କୁହ ଯାହା ସତ କଥା ମୋତେ ସବୁ ଖୋଲି କରି କୁହ ছি ছি বৌমা ছি এপরি স্বামীকে দেবতা পরি স্বামীকে নিজ হাତରେ মারিদেବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବତା ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଦେବତା ଛି ବୌମା ଛି ବୌମା ତମକୁ ଏ ବର୍ଷର ବୌମା କହିବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଦିଦା କାକା ବୌମା ତମେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲ ଆଉ କିଛି କହିବନି ବୌମା ଦିଦା କାକା ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଗୋଟେ ମଲା ନଈର ଗରୁଡ଼ କାହାଣୀ କଥା ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ଜହ୍ନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଆଉ ମଲା ମଣିଷର ଶବ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି ଏ ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀଟା ଆଜି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲା ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତମେ ଆଜି ଦଳିଚ କରି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛ ଚୁରମାର ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେ କେବେ ସେଇ ନିଆଁକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବନି ସୁନିତା ବରଂ ସେ ନିଆଁରେ ତମେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ପାଉଁଶ କୁହ କୁହ ବୌମା କାହିଁକି ତୁମେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କାହା ପାଇଁ ତମେ ନାରୀ ଋଣାଗୁଣି ସେଜିଛ କେବଳ ତମ ସାନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ତାହାକୁ ଚୋର କରି ସେଦିନ ତମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ ସେ ମୋ ଚାକର ସରୋଜ ନୁହଁ ସେ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ହଁ ଦିନା କାକା ମୋ ରୋଗୀଟା
ବାବୁ ଭାବିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ସାନ ବାବୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଆଜି ପାଖ ପରି ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଖାଲି ତମକୁ ଖାଲି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଖାଲି ତମକୁ ନୁହଁ ତମ ବାପାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଦଲ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମୋ ବାପା ଯେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହାକୁ ପାଗଳ କରି ତମେ ଘୃଣା କରୁଛ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବାପା। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏ କଣ କଲି? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲି। ନା ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦିନା କାକା, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ। ସାନ ବାପା ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ଚାଲି ଯାଅ ଦିନା କାକା, ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ହେଲୋ ମୋ ସାନ ବାବୁ ମୋ ଅଭିନୟ ସରିଯାଇଛି ଦିନା କାକା। ମୁଁ ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସାନ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଯାଅ ଦିନା କାକା, ଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ବାବୁକୁ ଯେଉଁପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଜମା ପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି। ହଁ ହଁ ଜମା ପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏଥର ମୁଁ ଦମ୍ଭରେ ଚାଲିପାରିବି, ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବି। ସୁନିତା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସଞ୍ଜତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ଆମେ ଜବାବ ଦେ ସଞ୍ଜତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ମୁଁ ପାରିଲିନି। ମୋ ହାତ ଦିଟା ଥରି ଉଠିଲା, ମୋ ଦେହଟା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଔଷଧ ଦେଇ ମାରି ପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇଥିଲି ତାର ହିସାବ କରିବୁ କେମିତି? ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବୁ କେମିତି? ସାନ ବାପା, ସାନ ବାପା Behold, problem is ଅହଙ୍କାର ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୋ ଭଳି ଶୈତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଶୈତାନ ସାନ ବାପା, ଆମେ ଯେଗାର ସାନ ବାପା ଗୋଟାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାମୀର କୋଳରେ ଶୋଇ ରାତି ବିତାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଗଣି ନିଏ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀଟେ ହବା ନିଶାରେ ଯେ ମସଗୁଲ ହୁଏ, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ନାହିଁ। ସାନ ବାପା ଡାକି ସମ୍ପର୍କ ଡରରେ ତୁ କଳା ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେନା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ଭିତର ରିଲେସନ୍ ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ତୋର ବସ୍ ଆଉ ତୁମର ଅର୍ଡରଲି। କାମ କରିଥିଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତୁ। କାମ ଯେତେବେଳେ କରିନୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ହାରାମ ଜାଦି ତୁ ଏ ଅହଙ୍କାର ଚୌଧୁରୀର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଲୁ। ଓ ବିଜନେସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଖରଚ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜି ମୋ ପାଖର ହିସାବ ନେବି। ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ସେମିତି ପାଦରେ ଦଳି ମକଛି ବାସି ଫୁଲ କରି ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରକୁ ଫୋପାଇ ଦେବି। ଛାଡ଼ିଦେବି ପାପ ମହାପୁଣ୍ୟ। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛୁ ଖେଳ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ସହିତ ଖେଳିବି।
କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ତାକୁ ଫିନ୍ ଫିନ୍ କରି ଖାଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁନୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁ ପରା ବାଘ ହରିଣ ଖେଳ ହବ। Behold, problem is ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୋ ଭଳି ଶୈତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ଭାବିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ସେଇ ମୁହଁ, ସେଇ ଆଖି, ସେଇ କାନ, ଠିକ୍ ସେଇ ତମେ ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ। ବଡ଼ ବାବୁ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବାବୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ନିହାତି ପାଗଳଟାଏ। ତମେ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ପାଗଳ ହୋଇ ଠକେଇ ଦେଇ ବସିଛ? ନାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ତମେ ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା କି ଆମକୁ ପଡ଼ାଇ ଜଣେ ମାର ନା। ଆରେ ନିଜେ ପଡ଼ି ଜଣେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇବ? এইମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପାଗଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ପାଗଳ ନୁହେଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ମୋତେ ଭଲ ଖାଲି ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ସେଇ ତମ ଦିନା, ତମ ଘରର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଚାକର ସାମ। ଦିନା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଘର ନାହିଁ, ଆରେ ଚାକର ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ ପଳାଇ ଯା ମୋର ସାମ୍ନାରେ ପଳାଇ ଯା। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବିନି। ମୁଁ ତମ କହି ଶୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ अरे घर तू कहा कौचु? टीवी, गोदरेज, फ्रिज, वाशिंग मशीन बेचेली थीबा गोटाए छोटिया स्टोर को तू घर कहूचु ना? अविश्वासर माया जाल छंदी होइथिबा अविश्वासर इटा बाली में तैयारी गोटाए कांथर पुड़ा पुड़ा होई
ସିମେଣ୍ଟ ଧରୁଥିବ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ତୁ ଘର କହୁଛୁ। ବାବୁ ଏଇଟା ଘର ନୁହଁରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠି ଭୂତ ପିଶାଚ ମାନେ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଦିନ ଆରେ ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ। ଓହୋ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ, ନିଜକୁ ତମେ ଏତେ ଅସହାୟ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ବାବୁ? ମୁଁ କଣ ମରିଯାଇଛି? ତମ ଦିନ ଚାକରଟା କଣ ହେଇଯାଏ କୁଆଡେ ମରିଯାଇଛି? अरे तू काहे के मुझे से नाला नर्तमा भीतर को फोड़ डाकुछु रे। मोर इच्छा नहीं हो से नाला नर्तमा भीतर बसई मो घर को कादर करिबा पाई रे। काहे के डाकुछु काहे के? केवल सान बाबू को पाई, हम संजय बाबू को पाई तमे बंची रही जानिला परे सी तुमको पछे पदे कथा हेबा पाई से पागल पर छुट्टी तमे अति शीघ्र चल बाबू एटार परीक्षा करी अति शीघ्र चल। लो कहिलु बे अबे तू चली गले मो का काम करबी केमिति बे? अबे की काम करिबू तू? अबे सेदिन तो भाग्यटा भलो, सेदिन तो बंची जाइथिलु हेले आछे माने सेदिन जे मो गाड़ी रे बम खोजी थिला उतारे सही भागन। अबे हां बे केवल तो भाई अहंकार चौधरी तो भाई पीड़ा पीड़ा टंका गड़ी देछि मते और करिबा। अबे नहीं बादल नहीं भला कहिलु बे। अबे ले बादल नहीं चुप कर एबे पर्यंत तो खेल देखै दे एबे मो खेल दे। जेता शीघ्र पाड़ू छाड़ी चली जा। अरे तू मोरी पाई तो तीज जीवन को बाटे लगे देलु काहे की रे दीदा? वो भाई व्यस्त हो ना बड़ बाबू ना जाओ तुम जाओ सान बाबू को रक्षा करो। दीदा मत छाड़ दे जुमा, मत छाड़ दे, मत छाड़ दे। मु तो का छाड़ देबी नहीं तो मु केबे मत छाड़ दे जुमा। तो भाई मो जीवन ता जे बर्बाद हो जाए मो बापूटा मत सब दिन पर छाड़ी चली जाए और मो बापूटा को मो ठोलू का ही गला छाड़ी ना भी तबे अपन तो छाड़ी। बादल कुछ छाड़ दे, पुलिस की तरह ड्यूटी करिए कुछ। ना वो तो आपको जमा भी छाड़ी दी
कौन गल छु से तू बादल को ओ माय गॉड अरेस्ट करे को बात हो ए सिंदूर पिले मो जुमा स्त्री रूप से स्वीकृति दियो मुझे भूल करछि मो भूल हम प्रायश्चित कर दियो दियो से मोबाइल तो जीवन को दे दिला ए जुमा मु तो शांति रे बड़ी परिबिलो तो राखी न पाउला मु ठीक सुझी दे ए जुमा तो बापू को जो कथा नहीं दे तो बापू को कथा नहीं दे पुलिस बाबू भाई बोलो चल मोबाइल तो चप्पल को पूजा कर रे थोड़ा तो कर रही है चप्पल काहे की रही तुम्हें ठीक रुआ मैं मोबाइल को चप्पल ले जाऊँ ठीक रुआ पुलिस बाबू ठीक रुआ सुनीता कबे आसीच ए सरोज पाखु सुनीता ମୁଁ ଅଭିନୟ ସାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ସରୋଜ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ନା ତାହେଲେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଠେ ମୋଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସୁନିତା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ସୁନିତା କେବେ ତା ଅଭିନୟରେ ହାର ମାନିବ। এই জীবন নাটকরে অভিনয় করে সে সমস্তଙ୍କୁ পরাজিত করেছিল। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସୁନିତା, ତମ ମୁହଁରୁ ଏ ପଦେ କଥା ଶୁଣିଲି ମୋ ଛାତିଟା ଆଜି ଫାଟି ପଡୁଛି। ତଥାପି ସରୋଜ, ଯମୁନାର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଳସି ଯେମିତି ଅଧା, ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ବି ସେମିତି ଅଧା। ଆଉ ତମଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ସେମିତି ଅଧା ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ସୁନିତା, ଦେବି। এই দেখুন ତମ ପାଦ ଏ ଘରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳଠୁ ଏ ଘରଟା କେମିତି ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସରୋଜ, ବରଷ ଆସିଛି, ପୃଥିବୀ ହସି ଉଠିଛି, ହେଲେ ଝରଣା ଝରଣାର ଛବିଟା ପରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ସୁନିତା, ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ତମେ ତମ ପାଦର ରୁଣୁଛୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ
ए फुलेई रातिटा केमिति बेत गाउची तम सह मधु वर्षारे भिजी जीवा पाई ए अमानिया मनटा केमिति चंद्ରରେ नाच तोलुची सरोज ए फुलेई राडीटा ताओबानी आंखी लुहरे ता जीवनर शेष नाटक लेखि सारला परे ताओ खोजा अलड़ा जीवनरे आउ कोण अभिनय करिबाकू बाकी अछि जे तमे एते स्वप्न देखुछ स्वप्न न देखिले मनीष वास्तव पाखरे हारी जा माटी कंढेटे भली ता जीवनटा भी खंड खंड हे भांगी जा सरोज ये सुनीता ये दुनिया तुमको जिते अदरकारी अभिनेत्री कही घृणा कले ए सरोज तुमको सेते बेसी भल पाइब तुम अभिनय पाई मु आज तुमको पुरस्कार देवी सुनीता निश्चय पुरस्कार देवी ताहले आज जाय मु काहे कि मो पुरस्कार पाइनी काहे कि आज जाय मो बासर राति बाकी रहि जाईची सुनिबो ताहले सुनो हम बाहाघर प्रथम पहिली दिन सुस्थ हो पड़ा मो सांग डॉक्टर हेमंत साहू मते ट्रीटमेंट करी जानिबा को पाइले मु गोटाए ब्लड कैंसर सुनीता तमें कहला सुनीता स्वामी हो जानी शुणी केमिति तुम जीवनटा को एमती जाई पड़ी बाउंस कर देता सेते पाई तुम उठारे टिके हस फुटेबा पाई पु तुमको हौचल को हाथ रे छंती चोर चोर सरोज तबे मनी सरो तबे देवता मानव की माधव मुझसे कथा जानी ले जाए बाबो शेष इच्छा पूर्ण देखो ना तुम सब बासर राति विभूति मोर भारी इच्छा होची सुने मु जाउची तुम पाई से दिन साहित्य रखिथिबा से नाली पाटो साड़ी संगे संगे नहीं आसु तबे गोटी मुहूर्त अपेक्षा कर मु गली संगे संगे ताके भी समझ लो ए सुनीता आज गोटे बौला फूल हो जाईची तबे कहिलो गोटे बौला फूल कोन केबे देवता पूजा न लागि परिबो तागुरु ए विषय भी ए सुनीता किसी हम नहीं सुनीता तबे बच्चीब केवल मोरे पाई बच्चीब देख पागी रही जाइथिबा मोर से बासर राति पाई बच्चीब बच्चीब सुनीता तमको बच्चीबा को आबो
ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୋ ଭଳି ଶଇତାନ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଉଦୁତିଆ ଖରା ଆଉ ଉଦୁତିଆ ଖରା ବେଳେ ମୋ ଭଳି ହାରାମି ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାରି ମାରି ଏ ଶଳାଟାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାନ ବାପା। ହେଲେ ବାପା ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ସାନ ବାପା ବୋଲି ସୁଆଦିଆ ଡାକ ଡାକିଦେଲେ ଆମ ବାବୁ କଣ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛ ନଈରେ ମାତିଛି ମିଛ କୁମ୍ଭୀର ମିଛରେ ସଦାରୁ ବସି ବୁହୁଡ଼ି ଘର କୁମ୍ଭୀର ମାରି ନେବ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ପିଠିରେ ବସିବ ଦୋଡ଼ି ପେଟ ପାହାର ପାରିବୁନି ତ ପାରିବୁନି। ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ ମୋହ ତୋତେ ଆଜି ଗ୍ରାସ କରି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। अरे लोभन वर्षवर्ती होई तू सब स्वप्न गुड़ाकू भांगी धोई साथ कर देइछु और संपत्ति लोभरे तू एते तळकू फसी जाइछु। ओ बापा पुअंकर भेट होई गला या मो दुनिया अरिया मारंतु आज्ञा बापा पुओ दुई जण जाकू को एका बेले सफा कर देई कोटी कोटी टंकार मालिक होई जातु। अरे बापा भूतो बापा अरे शेषरे तो भाई रक्ति पीवा को एते काई संग्राम करूछु रे मने पडुछि बंधना को बहावा पाई तम पाखरे केते अळी करिथिली केते अभाव करिथिली ए तमे कौन खला तमे वंश परंपरा खानदानी बुनियादी को जाबड़ी धरी शेषर बंधना को मो पाखरु छड़ाई नेलो एमिति भूली जीवी सेदिनर कथा बंधनार सब छुई मु शपथ करिछि मो भाई जेमिति मो स्वप्नर घर को भांगी घर करिदेला मो सेमिति ता पाखरु ता स्त्री को छड़ाई नेबी ता पुओ को छड़ाई नेबी ता सुखर संसार को भांगी खेन खेन कर देबी ता खुशीर घर को ओहड़ी घर करिदेबी ओहड़ी घर अहंकार मारंतु आज्ञा गोटे गुड़ी में दी दिटा शिकार करतु आज से बंधना मां को आत्मा को शांति दे दियंतु। यू आर राइट हरामी यू आर राइट आंचो मोरे बापा को दुई आंचो हमर सब प्लान प्रोग्राम सब धरा पड़ी सब इंस्पेक्टर यस आई माय सेल्फ सब इंस्पेक्टर संतान छु मु आपन कहथिन ना आई न हतरा बहुत लंबा और आखिर तुले ए गंती नांदी गंती न सब इंस्पेक्टर बेन भावे चंदन काटियो आ मो सब संत तुम्हारी अवस्थे मु तुमको आज हार्डिंग करी इंस्पेक्टर बिहार मो अहंकार चौकार मो जते बेले छंद होइथिली सेते बेले रात्रि 12टा बाजी थिला रात्रि 12टा
बनिया अड़िया ना एठी आउ रहिले भल हबनी रे बापा आमे जागा छाड़ी पळेवा सर भाई अति सहमति रे बापा हतासिया मो धनरे मो सुना मो गंजी तुपरा मो जोई हबु बापा रे ये बड़का मार्केट रे माछ भात तते आनी खुआइबी मो धन पाकाडिले मन पिआइबी मो धन माछ खाइबु किंतु जेल रे सर ए सब कलाकार ना ए मोबाइल रेकॉर्ड अछि सर आ केते कोन करिछि आपण देखि दियंतु सर नाही आज्ञा से सुंदर सब भूलन सब भूल रे रेकॉर्डिंग करी याको मारंतु सर आ मारी मारी सत्य कथा आदाय करंतु सर ये जो कलाकार ना नहीं पुलिस बाबू रुहंतु एटा मो शिकार यारी जगू मो घरटा आज कोडी घर पलटि जाई ए हराम दादा अबे मोर जहा मने होची मो झियो मामुडी विषय सब जानिछु अबे मो झियो मामुडी केउठी अछि अबे तबे मु केमिति जाइली तो झियो मामुनी कोटे अछि अबे तू जानिछु बे नाही 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 अबे कम भोल मामुनी कोटे अछि कम भोल मामुनी कोटे अछि अरे मो दाता गଳି पड़िला रे कहूची बाबा ये सर्वेश्वर सामरिक राय घरे सीमाना रे अछि रे बा तामने मोर झियो मामुनी मो बंधु सर्वेश्वर घर रे अछि बुझिबी मो झियो को म निश्चय नहीं आसीबी जाऊ अरे मां सुनीता सुनीता चलो बा सुनीता चलो बा चलो हम मध्य जाउची आज्ञा काले से झियो को चिन्ही पारिबे न चिन्ही पारिबे सेथिपाई मु टिके चिन्है दे के आसु ए छटिया बड़ जाउ तू सारा घर को नहीं सारा जेल को नहीं नहीं सर सारे जहा उठी डालमा खाइथिली सब तरल अवस्था को पछपटे लिकेज कलाड़ी और डालमा खाइछ रंगीन टीवी देखिबो काम दाम किछि न करी इठी ओसे ओएस करतो ओएस काई सेबो मोटे तमे बड़ बड़ ने मु सजो कहूची तमे जा कहबो बुझा करिवे अबे हे सकाळे बोर बासर उडा को मजा आइले काई की बाथरूम रे मनु कपड़ा पड़छे ए पड़छ तो सब आइले काई की हां ए सब काम किछि न करी एठी बसे ओएस करतो ओएस संपर्कटा अलग ना माने रिलेक्शन टा पूरा संपूर्ण भाବରେ अलग ए सुना भाई मु तुमको सफा सफा कहि दउची ए लोरा को जदी
ता माने मु भूली जेबी तू से दिन मोर साउंडा फुल सीमा बोली सीमा नुहे बड़ बहु को बड़ बहु सौरभ केत थर मना कले मो ना धरि नटक जा पाई मो कथा सुनी पारु ना हम कथा खातिर करनो मोर तो पुनी सोशल प्रेस्टीज अछि मोर तो पुनी स्टेटस अछि तम बली बली मुटिया लोक जदि मो ना धरि संबोधन करिवो ए दुनिया मो ऊपर छपा पकेइबो मते घृणा करिवो मोर पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट सब जुर्माना होई जिवो ताले को सौरभ तुमको कौन करे डाकिले तुम्हारा मान सम्मान जीवने तुम्हारे लाडो बड़े आजा से बड़े वो से तुमको कौन कोई डाकिवे बाबू यस बाबू आउ किसी दिन पर मु हाई कोर्ट चीफ जस्टिस समस्त मते बाबू बोली कहि संबोधन करिवे तमे एमती बाबू बोली डाकी देले कोन भेद असुत होई जिवो शाबाश पिलाटी बाबू शाबाश जे नौकाई नापी मुंडर झाड़क टुंडरे मरी तुमको एते बड़ मरीच परिचय शेषरे तमे ताको एती पुरस्कार देलो लोरा आज सना तमे मते दिवस देला पड़े भी महाजोड़ सौका आ मोटर सिंदूर बचिला पड़े भी मन तुमको सभी भाभी पूजा करू देले राजी हाजी मोटे मोटा मोरी भाई को तमे जो अपमान देइछो सेति भाई मोटाको केबे एक्सक्यूज करिवे ना भूमा आसंजो भाई आसंजो हमें आवे नरक पुररे रहिबने हमें घोड़ा चढ़ी चली जेबो आसंजो सुनो भाई जीवा पूर्व आजिर कामटा सारी दे जाओ कौन सुनी पड़लानी सौरभ पर जोताटा पुलिस करी दे जाओ मु तो पूरा भूली जाइतिले আজি পুরাই ঘরে মুঠাই মু খাইছি আরে কাম করিবেনি কেমিতি দেখারে সোনা তো জুতা গুড়া কো দেখা আরে দেখা সোনা দেখা তবে রুয়া বৌমা এটা পুরা মোর ডিউটি मोरी कोन हला अरे सबदिन भाई ये घर छाड़ी चलीছে जीवा पूर्वरु तुमते गोटे जिनिस मागिबी मना करे बुले सोर जिनिस की जिनिस जा कहबार अछि जल्दी को हमने ए सोर अरे घरे मोर पिता माटी अछि रे ए घरे सौरभ आ मु शेखर से मानकर अंत अछि खाना पूर्वरु ए घरर माटी मुठे मते दबु मना करी बुले सोर मना करी बुले दे सोर दे माटी मुठाए तो मागुच एते सकै होछ कोन जेमिति घरर हीरा मोती माणिक सब मागुच सौरभ मना कर देबे ए सौरभ मना करले रे सौरभ मते घरर माटी मुठे दे अब क्या मु तपस तो पादा तले समा
सीमा तमे एथर खुशी तो ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି କଣ କହି ତମକୁ କଂଗ୍ରେଚୁଲେସନ ଜଣେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସତରେ सीमा ସତରେ ସର ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାହିଁକି ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନେ କେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିଖିଲି। ସତରେ कोण एथर विश्वास ହେଲା तो ବିଶ୍ୱାସ सीमा तमे एमती हसुछ ତମରି ପାଇଁ माने ବିଶ୍ୱାସର ଦେଉଳକୁ ତମେ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଛ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ଆଜି ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାତାଣିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତମେ ଆଜି ଚୂନ କାଢି ପଡ଼ି ଦେଇଛ। ଓ ସୀମା ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଥାର ଜଣେ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଓ ସୀମା ତାମାନେ ତମେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ସେମିତି ତମ ସହିତ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ତମ ଭାଇର ଲୁହକୁ କଭର କରିଦେଇ ତମ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏ ନାଟକଟା ପୁରା ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? सीमा ସୀମା ତମ ଭଳି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଘୃଣା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ। तमे ठीक कहछ सीमा मु गोटे बेईमान मु गोटे चंडाल मो देवता परी भाई को मु भिकारी सजाई देई आ सीता परी सती स्त्री को दो चारुणी कही घर बाहर कर देई और लखन परी भाई शेखर को भूल बुझी मु गोटे पापी मते शास्ति दियो भगवान मते शास्ति दियो मते मो भाई पाखो को फेरे दियो भाई भाई ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ନାରୀ କେମିତି ନାଗୁଣୀ ପାଲଟି ଯାଏ ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ମୋତେ ଠିକ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଛି ନାରୀ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହାତରେ ହାତର କଣ୍ଡେଇ ହେଇପାରେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମୁଁ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରିବି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ ଯିବି हे बाबुनी बाबुनी अरे এই ঘর তো মো বন্ধু সর্বেশ্বরর ঘর হেলে মো ঝিও মামুনি কুয়াড়ে গলা তাকু কোন মোর ডাক শুভুনি আলো মা আরে ধরুটিয়া মো কোন কু আলো মা মামুনি এ মামুনি କିଏ ଏମିତି ସୀମା ସମତରାୟକୁ ମାମୁନି ମାମୁନି ବୋଲି ଡାକୁଛି? ମାମୁନି ଆରେ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଆରେ ମୋ ଆଡକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଇ ଚା ମୁଁ ପୁରା ତୋ ବାପା। ଓ ମାମୁନି ବାପା ତୁ ମୋର ସେଇ ଅଜିଲା ଝିଅ ମାମୁନି ମାମୁନି तू कौन तो सिल्लू आगे चिल्ली पारुलु ମୁଁ କାହାକୁ ଏ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସେଥିପାଇଁ
ଯିବ ପରେ ଏକଥା କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି ଭାଇ ବୋମା ଏ ମାଟି ଆ କରି ଫାଟିଲା ବେଳେ ତାହାର ସାହାରା କେବଳ ଭରସା ହେଇଥାଏ ତମେ ଦେଖିବ ବୋମା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଯାଏ ତମ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ନେଇ ভাই আমি আপনাকে প্রমিস করছি জেলা জগন্নাথ জগন্নাথ কন্ডিশন জমার আমার ভাই রাস্তা করার করতে বিকরি করে দিয়েছে মোটাকে কেবে কেমন করিবে মা I will get severe punishment to sorrow. মা ଏ ଭାବର ଗଛରେ କେତେ ବାକୁଳି ଆସି ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି କେତେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କାମ ସରିଲା ପରେ କିନା ଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବର ଗଛଟା ସେହାପରେ ଅଭିମାନ କରିବ ନାଇଁ ବୋମା ନାଇଁ এই সড়কটা হচ্ছে পুরা ମୋ ଜୀବନ আরে আরে ମୋ ହୃଦୟ আরে ମୋ ଜୀବନଟା ସେ ପିଲା ଲୋକଟା ଆରେ କମର ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଭିମାନ କରିବି ନାଇଁ ବୋମା ନା Boy, era non basi. Así de que yo মাটি করতে হেড করো দিল সে মাটির মনটা কেটে সে মাটির ভগবান কঠোর বিহারি বড় মা ମୋ ଶେଖର କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ନା ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ଶେଖରକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଆପଣ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଶେଖରର Tell me, sub-inspector, ମୋ ପୁଅ କରେଇছে ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଯିବ ପୁରା ଲୋଡ୍ କରୁଛି পুলিশ বাবু পুলিশ বাবু ମୋ ଶେଖର ଭଲ ଅଛି ତ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ପୁଲିଶ ବାବୁ କୁହ ପୁଲିଶ ବାବୁ ତମେ ଚୁପ ହେଇ ରୁହ ନା କୁହ ପୁଲିଶ ବାବୁ ମୋ ଶେଖରଟା ଭଲ ଅଛି ତ করেছে sub-inspector আমার বাবুকে আমাকে সাগরে কইও ତମେ କିଛି କହୁନ କାहे ପୁଲିଶ କୁହ ପୁଲିଶ ବାବୁ মতে ଆମ ଶେଖର ଆମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା କରୁଥିବା ଯେ ଛେଣ୍ଡା ଚପଲକୁ ଶେଖର ତମକୁ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି पकड़ा अरे तू कौन चल रहे थे पकड़ा अरे बड़ा भाई है कौन रिपोर्ट ना कर कोई नहीं बोले तुम ऊपर अभिमान कोई चली चली जाइतिलु
अरे थमके भाभी कहलुनी तो छड़ी के तो भाईटा केमिति बचिबो रे तुमते का गंदलु सकट हे सकट हे एकदम चुप अरे कोना कान करते अबे कान करते कान हम एमती भूल करबो हम एमती भूल करबो हम एमती भूल करबो কইছি বৌমা এতে দিন পরে মো শেকড়টা কোপাই মু আজি যেমতি সত্যকু সত্য পাগল হয়েছে হে শেকড় আরে তু সিনা কত হয়ে গেল হেলে মু যেতে চেষ্টা করিবি রামচন্দ্র হয়ে পারিবি Oma, muste kormo te takuchi Oma, muste kormo te takuchi. Sekar, Sekar. वो भाई कहाँ थी लोरा? सबुदिन पर सैनिकों ने दौड़े सोए पड़ी भाई कथा को भाई ए भाई उठो भाई कथा को भाई ना उठो भाई कथा कुआ भाई कथा कुआ ना अरे भाई मत से मो पूरा अभिमान कर चली गले अरे तभी क्षमा और समस्त
जानिलो ना नहीं तुम एमती मत छाड़ी चली जाओ ना ठीक मो भूल भाई मत क्षमा कर दे वासुची सोडो वासुची गुड बाय समझते चली जाओ देखो भाई तुम्हें जो घर कुड़ तुम्हें जो घर को श्रीमंदिर करी गड़ी तोलिया पाई आज निष्पत्ति नहीं दिलो से घर रे केमिति गोटे पालटी गला कुड़ी गला